Ade, naghahanga din manghod. Ano, Lindon? Gusto mo na, baby? Panuram laanay. Adi man na bata, ura magadlaan iton. Man, ikuya endang nangangarapin manghod. Agi daw, dili na rumamay nga bata. Ano, gusto mo na manghod? Nagyayaya ka naman ito, budoy. Gusto mo na manghod, Lindon? Man, kayos. Say hi. Nagmumukol malat na bata. Balawal mama yun na makaon-kaon nga bitokon. Gusto mo na manghod, Kuya Endong? Baga nagsisarbi ka naman yung bebe. Nga makaon. Man? Daw kaga pa nga namisita di balay. Nga minit bata nga makaon, nangangapit bahay na lang. Nangangapit bahay. Para makakain. Kasi mama tulog pa. Si kain lang ang wala. Hello guys, welcome to vlog of Auntie. Kiring anay. Hi. Please follow and share. Thank you. Tigaram na yayayakan. Say hi. Hi anay, saring anay. Hi. Hi, saring anay. Hi. Okay, kiss anay. Kiss. Kiss. Kiss dali. Dito. Amin ni guys, batang ampun namun nga di anay balay. Kay kaulay tuwaray. Timbibi tukman nga ne. Bye-bye.